ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଗତ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରାଜନୀତିକ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ମାଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, କିଏ ଜମିନ ମାଫିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ମିଳୁଥିଲା, ରାଜନୀତିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳୁଥିଲା, लॉयर हिसाब से लीगल प्रोटेक्शन मिलूला, गवर्नमेंट को नहीं करी डरई धमकई करी पुलिस भी गोटे प्रकार अवलता दिशा होता से जगह एतकी दिन तक जो लोक जो परिवार सब जिनटा कर निजर पुत्राटा खंडा धरिक आम डेली मार्केट भितर अटैक करते टेबल उपरे से समय भी पुलिस 2 घंटे छाड़ी देता। तेणु यही प्रकार जो भयर एटमोस्फियरटा हो जाइला एटलिस्ट इलेक्शन पर से प्रकार भय एटमोस्फियर बलांगीर नहीं न।